Ayan. Ayan. Sus, nagbarog na sa natog. Hoy, ayan. Anong nagbarog man ka natog? Sa maungo ka? Ha? Ay, wala may. Nagpaabot ako ba? Basta ni-surprise ko ba? Ng glass 12, birthday na ko. Mao di ay. Nakoy surprise nimo, nakoy gift nimo. Sure, ay, gift? Oh, gift lagi taga na unsa. Taga ni kaglo, magamit nimo kada adlaw. Usap na ma? Kuhan ka na sa nina. Dili, Purol, brief. dili sad kuan kana malingkuran nimo siya kada adlaw. Ay, motor! motor! Motor, yes, motor. Motor na ma? Dili sad motor, basta magamit nimo malingkuran nimo kada adlaw. Ay, sakyanan! 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 Nayabag na dili sakyanan noy, dara oh. Taga na unsa na. Asa man? Kana taga na unsa na. Dili ko magsaba, ugma ra nimo ablihan ha. Mana ma? Oh, mao na taga na bi unsa na. Ay, kaamaw. Usap na ma? Secret gani, ugma na nimo ablihan. Kiputos gani na para din mo mabawan. Nakabuang dili na na kailangan taganon. Kabaw na mo ko. Mahilan man mo nga unsa na. Be, unsam na be. Imo paging giputos. Giputos gani para din mo mataganan be. Unsam na be. Kabaw ka unsa na. Kaklaro na liguranan. Hala, nakatagan lagi ka. Uy, di na ka mo-surprise aning kaugma ni Gablin mo. Sa kadagan liguranan paging tagan mo kay taglinguranan diri. Magamit man sa naugma sa imong mga bisita nung sam ka. Sama sa na siya oy.